jour, le roi d'Israël, Eines Tages der König von il voulait Israel s'attaquer à Moab. wollte Moab attackieren. Il réunit le roi de Juda, Und Josaphat, hat homme de den König Dieu, von Judäa le roi versammelt d'Édom. und den König von Ils étaient à Edom. trois pour Und sie attaquer waren zu Moab. dritt, Moab zu attackieren. Parce que Moab s'était révolté contre le roi Weil d'Israël. Moab hat sich revoltiert gegen den Et König von pendant Israel. qu'ils partaient en guerre, Und während sie in den Krieg zogen, la Bible dit pendant 7 die jours de Bibel marche, sagt, 7 Tage lang l'eau sind sie était gewandert finie. und das Wasser war vorbei. Pour war eux, leer. les soldats et le troupeau. Für sie die Herde und auch die Soldaten. Alors ils se sont dit, mais Also haben sie le sich roi gesagt, d'Israël dit, mais aber Dieu der nous a König Israel abandonnés. sagte, Gott hat uns verlassen. Mais le roi Josaphat, il dit, Aber der König Josaphat sagte, n'y a-t-il pas dans cette ville gibt es in dieser Stadt nicht un prophète einen Propheten, auprès de qui nous pouvons chercher l'Éternel? bei dem wir dem Herrn suchen, neben ihm wir dem Herrn suchen können? Écoutez la réponse qu'on lui a Hört dit. die Antwort, die man ihm gegeben hat. Mais ici, il y a un homme, Aber hier gibt es einen un Mann, prophète qu'on einen appelle Prophet, Élisée. den man nennt Elisee. Écoute comment on le définit. Hört, wie man ihn definiert. C'est un homme qui Es ist ein versait Mann, de l'eau Der Wasser sur vergoss les mains über die Hände d'Élie. von Elia. Et directement, Und direkt, on ne va pas lire, je peux vous wir donner ce werden das nicht verset. lesen, ich kann euch diesen Vers lesen. Directement l'homme de Und Dieu. direkt Diener Gottes. Quand on a dit qu'il y a ici un Als man homme gesagt hat, es gibt hier qui einen Mann, s'appelle Élisée, der Elisea heißt, qui versait l'eau der Wasser sur les vergoss mains d'Élie, über die Hände von Elia. directement le roi Direkt Josaphat, hat der König Josaphat il dit, gesagt, la parole de l'Éternel das Wort des Herrn est avec lui. ist mit ihm. Vous savez ce que ça signifie? Wisst ihr, was das bedeutet? Le roi Josaphat a Der compris König directement. Josaphat hat direkt verstanden. Où est le rapport entre la parole de l'Éternel et avec cet homme Wo ist die Verknüpfung et zwischen le dem Wort fait des de Herrn verser und l'eau Mann sur les mains und d'Élie? dem Fakt, dass er Wasser über die Ça Hände veut von dire que Elia le roi vergossen de hat. Das Juda, il a bedeutet, der compris König von Judäa hat verstanden, que cet homme-là, dass dieser Mann, c'était un serviteur du er war prophète ein Élie. Diener von Prophet Il Elia. servait Élie. Er diente Elia. Verser l'eau, c'est un serviteur. Er war ein Diener. Il lave les mains de son père. Er waschte die Hände seines Il Vaters. sert son père. Und er diente seinem Vater. Parce qu'il est le serviteur de son père. Weil er der Diener von seinem Alors, Vater ist. Also la parole de l'Éternel est avec lui. ist das Wort des Herrn mit ihm. Pourquoi? Parce Warum? qu'il sert son père. Weil er seinem Vater Et dient. ils sont allés voir le prophète Und die sind Élisée. gegangen, um den Prophet Elisea zu sehen. Est-ce que vous avez compris? Habt ihr das gehört? Ce qui a caractérisé l'homme de Dieu, le Das, was prophète, den Mann Gottes, den c'est Propheten parce qu'il charakterisiert servait hat, Élie. ist, weil er Elia gedient hat. Servez votre père. Dient eurem Vater. Je vous ai dit hier, Ich habe euch gestern gesagt, j'ai marché avec mon père. ich liebe es, mit meinem Vater zu wandeln. Je repassais ses habits, papa. Ich Tony. habe seine Kleidung sogar gebügelt. Parfois, on a fait des Papa voyages Tony. seulement nous deux. Maman Manchmal Koulou sind wir n'était sogar pas zu là. zweit gereist und seine Ehefrau war nicht mal da. On a voyagé partout. Wir sind überall hingereist. Je l'ai servi. Und ich habe ihm gedient. Et je continue à le servir. Und ich diene ihm bis heute. Mais je ne le sers plus comme avant. Pourquoi? Aber ich diene nicht mehr wie vorher. Parce que Warum? si je restais toujours là, Weil wenn ich immer dans da cette même bleiben würde, in position, dieser selben Position, aujourd'hui, docteur Sylvie n'allait pas parcourir le monde avec papa. dann würde heute Dr. Sylvie nicht die ganze Donc Welt aujourd'hui, bereisen je mit dem suis dans Vater. la joie parce que Also heute d'autres bin aussi, ich je in dois der laisser la Freude, place à weil ich d'autres. muss auch anderen den Platz geben, um ihnen Docteur auch zu Sylvie dienen. interprète papa partout et Und voyage, die fait le Doktorin travail que moi je Sylvie, faisais. die macht diese ganze Arbeit mit dem Aujourd'hui, Vater papa heute. Gabi, papa Und heute der Bernard, Vater ils Gabi, servent der papa, Vater chose que Bernard, moi aussi je sie dienen faisais. dem Vater dieselben Sachen, die ich Mais auch getan parce habe. que je servais mon Aber weil ich père, meinem Vater diente parce vorher, que j'ai tout fait comme un weil ich serviteur auprès alles de lui. getan habe wie ein Diener neben ihm. Un jour, il m'a dit, Eines Tages hat er mir gesagt, Pépé, Pepe, parce que tu marches avec un apôtre. weil du mit einem Apostel La Bible dit wandelst. celui qui Die Bibel marche sagt, avec un derjenige, apôtre aura la der mit einem récompense d'un Apostel apôtre. Un prophète aura la récompense d'un prophète. Der mit einem Ce Propheten qui est en wandelt, mit dem moi, Lohn tu von le Propheten. reçois. Das, was in mir ist, empfängst du. Et je l'ai reçu. Und ich habe es auch empfangen. Pourquoi? Parce que je Warum? l'ai servi. Weil ich ihm gedient habe. Je continue jusqu'aujourd'hui à le Und bis servir. heute diene ich Il ihm peut m'appeler, il weiterhin. me dit, Er kann fais mich ça, anrufen fais und mir ça, sagen, mach fais das, ça. mach das, mach Je das. le fais tout de suite. Und ich mache es direkt. Peu importe la dimension où Dieu va m'amener. Egal welche Je Dimension mich Gott auch continuerai hinbringen toujours à le wird. servir. Ich werde ihm immer dienen. Et ça, Und das, quand tu es un serviteur de ton wenn du Père, ein Diener von deinem Vater il y bist, a la grâce qui va se transmettre. dann gibt es die Gnade, Tu die n'auras dir même pas weitergegeben besoin de wird. demander, prie Du pour moi, musst nicht verse mal sur moi sagen, l'huile. bete Non. für mich oder vergieß Öl auf mich. Nein, Automatiquement, ça va se automatisch transmettre. wird es an dich weitergegeben. Et je suis fier. Und de ich ça. bin stolz darauf. Voilà pourquoi. Deshalb Servez Dieu dans dient l'église. Gott in der Gemeinde Et servez cet homme. und dient auch diesem Mann. Servez votre Père. Dient eurem Vater. On a reconnu la qualité Wir de haben die prophète Qualität, man hat die Qualität eines de Propheten Élisée erkannt von Elisea, parce qu'il servait Élie. weil er Elia diente. Et directement, on a compris que cet Und homme. direkt hat man verstanden, dass dieser Mann, Et il a reçu la double portion. und er hat die doppelte